बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हमारे 3 मौज़ूआत होंगे। पहले मौज़ू में हम बात करेंगे क़ायदे हुर्रियत शहीद सैयद अली गिलानी के हवाले से। उनके हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं कि हैदरपुरा में जो उनका घर है, जिसे लाइट हाउस तस्वुर किया जाता है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, उसे गिराने या उसे सीज़ करने की तैयारी की जा रही है। आज के प्रोग्राम में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तरह के जो इस्तारे होते हैं, जिस तरह का उनका हैदरपुरा में घर है जहाँ पे जो जिद्दोजहद आज़ादी है उसकी रोशनी निकलती है, क्या हिंदुस्तान अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है SIA के थ्रू, जो उनकी एक इंस्ट्रूमेंट है लोगों को कर्ब करने के लिए, उससे जो शहीद जमहूरियत हैं या शहीद हुर्रियत हैं उनका जो पैगाम है वो क्या ख़त्म हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम प्रोग्राम के दूसरे मौजू में जो खालिस्तान रेफरेंडम है, क्योंकि खालिस्तान रेफरेंडम जब कनाडा में मुनक़्क़िद हुआ तो इतने ज़्यादा तादाद में लोग आए कि उसका जो मुतय्यन वक्त था वो मुतय्यन वक्त जो है वो कम पड़ गया और लोगों की बहुत लंबी कतार थी। तो सिख फॉर जस्टिस ने ये डिसाइड किया कि उसका जो दूसरा फेज़ है उसको भी मुनक़्क़िद किया जाएगा और उसका इनेकाद हुआ। 1 लाख से ज़ायद लोगों ने फिर वोट किया, यानी जो पहले वोट कर चुके हैं वो तो कर चुके, उसके बावजूद जो दूसरी जो इनका फेज़ आया उसके अंदर 1 लाख से ज़ायद लोगों ने वोट किया है। हिंदुस्तान में इस वक्त बड़ी खलबली मची हुई है। उनकी स्टेट पूरा जोर लगा के, पूरे अपने ऑर्गन्स यूज़ करके, अपनी जो फॉरेन जो डिप्लोमेटिक कोर है उसके इस्तेमाल करके भी अब तक नाकाम नज़र आ रही है। सिख फॉर जस्टिस को, खालिस्तान रेफरेंडम को, खालिस्तान मूवमेंट को हिंदुस्तान रोकने में मुकम्मल तौर पे नाकाम क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के तीसरे मौजू में हम जाएंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू जनाब के यूनाइटेड नेशंस UPR, और UPR के अंदर हिंदुस्तान का पीरियडिक रिव्यू जो है वो हुआ, और हम उसके अंदर ये देखने की कोशिश करेंगे पीरियडिक रिव्यू के अंदर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से पॉइंट्स को रेज़ किया गया है और इसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हिंदुस्तान के अंदर हो रही हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रही हैं, उसके रोकने के लिए क्या UPR का ये रिव्यू इसकी कोई अहमियत है, लोगों की ज़िंदगियों में कोई आसानी पैदा हो सकेगी, क्या दुनिया मिलकर हिंदुस्तान को रोक पाएगी जो कुछ वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए कर रहा है। एक मेजॉरिटेरियन स्टेट बन चुकी है और मकबूजा कश्मीर में बिलखुसूस वो एक मेजॉरिटी के साथ जो कि सलूक कर रहा है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। UPR को इस हवाले से हम देखेंगे। सबसे पहले हम मेहमानों से जनाब करवा देते हैं। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर आमना महमूद साहिबा ने। आप नामवर तजियाकार हैं डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। आज हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर वलीद रसूल साहब ने। आप कश्मीर के मौजू के हवाले से खुद कश्मीरी भी हैं और कश्मीर के मौजू के हवाले से बहुत गहरी नज़र रखते हैं सारे मामलात के ऊपर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप नामवर तजियाकार भी हैं और हुर्रियत रहनुमा भी हैं। और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है नामवर सहाफ़ी सैयद आरिफ साहब ने, उनसे हवाले से भी इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जी हम सैयद अली गिलानी शहीद के हवाले से हम बात कर लेते हैं। जब वो ज़िंदा थे तो उनसे हिंदुस्तान की सरकार को, इस स्टेट को इतना ख़तरा था कि उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, और यही वजह है कि वो हमेशा ये कहते थे कि मैं हिंदुस्तान की जो असल चेहरा है उसको लेकर आऊँगा और उसका जनाजा पूरी दुनिया में निकालूंगा। वो मज़ीद क्या कहते थे आप ये सुन लें, उसके बाद हम बात करेंगे। दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। आपने ये देखा कि उन्हें घर में कैसे नज़रबंद रखते थे। मैं आपको इन्वॉल्व कर लेता हूँ डॉक्टर आमना साहिबा जी। सैयद अली गिलानी शहीद, क्या सैयद अली गिलानी शहीद की याद को इस तरह के हथकंडे जो SIA कर रही है कि कोई क्लू हमें ऐसा मिले कि हम हैदरपुरा को जो उनका घर है उसे सीज़ करें या उसे रेज़ कर दें, क्या इससे कश्मीरी भूल जाएंगे सैयद अली गिलानी शहीद को, उनकी कुर्बानियों को? मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ अली गिलानी साहब बल्कि मेरा ख्याल है उन्होंने सारे ही तकरीबन वो इस्तारे, वो जो सिंबल्स ख़त्म करने की कोशिश की है जो किसी भी तरह फ्रीडम स्ट्रगल से वाबस्ता हैं। लेकिन अली गिलानी साहब को ये इम्तियाज़ हासिल है कि आज ये पहला साल है जो उनके बगैर तहरीक का गुजरा है, वरना 1947 ऑनवर्ड्स 2021 तक वो इस तहरीक की रूह रमा थे। पहले वो जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से, फिर उन्होंने तहरीक हुर्रियत खुद बना ली और उसके बाद
کوئی دن ایسا نہیں تھا جس وقت اس تحریک کو ان کی رہنمائی حاصل نہیں تھی. اور کیونکہ اور وہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں تھے بلکہ وہ انٹلیکچولی بہت ساؤنڈ تھے, اتنی زیادہ ان کی کتابیں ہیں, ہی واز اے گریٹ ہسٹورین, اور تعلیم یافتہ اس وقت کی جو ایک یوتھ فرنٹ لائن تھی وہ ان کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اور خاص طور پہ جس وقت شیخ عبداللہ نے بٹرے کیا تحریک کو اور وہ ہند نہرو کے ساتھ چلے گئے, تو یہ بھاری ذمہ داری علی گیلانی صاحب کے اوپر آ گئی کہ انہوں نے پھر اس تحریک کو لیڈ کیا, اور پہلی دفعہ انہیں 1962 میں گرفتار کیا گیا تھا, اور اس کے بعد سے بارہا ایسے ہوا. لیکن انڈین گورنمنٹ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان کو وہ اذیتیں دے سکے اور اس طرح سے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرے, اس لیے کہ انہیں بھی پتہ تھا کہ تحریک کا مرکز یہ ہے اور ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اگر ایک بندے کو اس کی زندگی میں نہیں ختم کیا جا سکا, اور ایک 75 سال کی ان کی سٹرگل کو جو قیام پاکستان کے بعد سے ہے, تو ان کا گھر سیز کر کے یا اس کو ہٹا کے اگر ایک مٹیریل چیز کو ختم کر دیا جائے گا تو لوگوں کو سوپور ابھی بھی علی گیلانی صاحب کے نام سے یاد ہے. اور اگر آپ سری نگر کے کسی بندے سے بات کریں گے تو وہ اس کو گیلانی نگر اور علی نگر کہے گا, وہ اس کو سوپور بھی نہیں کہے گا. ٹھیک ہے, حیدر پورہ سوپور بھی نہیں کہے گا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں انوالو کر لیتا ہوں. ڈاکٹر ولید صاحب, زندہ سید گیلانی جو ہیں وہ اس سے پوری ہندوستان کی جو ریاست تھی وہ اتنی خوف زدہ تھی, اب شہید سید علی گیلانی سے ریاست جو ہے وہ اتنی ہی خوف زدہ ہے؟ جی دیکھیں, اصل میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جدوجہد کے آزادی کے تاریخ میں جو ایولیوشن ہوتا ہے اس کا ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اس ایولیوشنری پروسیس میں سید گیلانی مرحوم رحمہ علیہ رحمہ کا بہت بڑا کردار ہے. اور دوسرا کہ جب کسی تحریک کو آپ لٹریری مواد پرووائڈ کرتا ہے, اور جو وہ لٹریری مواد ہے وہ ان کے اپنی قلم سے نکلا ہے. تیسرا کہ جب آپ سینٹیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, سینٹیمنٹ یہ 4 جنریشنز کا سینٹیمنٹ ہے, اور اس میں جتنے بھی لوگ ان 4 جنریشنز میں پیدا ہوئے اور 5ویں جنریشن ان پلے ہے, انہوں نے سید علی گیلانی کو دیکھا, انہوں نے سید علی گیلانی کو پرکھا, انہوں نے مشکل حالاتوں میں ان کو دیکھا. جب شیخ عبداللہ کلا بازیاں کھا رہا تھا, انہوں نے گیلانی کو اسمبلی میں بھی دیکھا, انہوں نے سید گیلانی کو سڑکوں پہ بھی دیکھا, انہوں نے گیلانی صاحب کو جیلوں میں بھی دیکھا, اور گیلانی صاحب کو لکھتے ہی دیکھا. یہ اصل میں یہ جو سینٹیمنٹ ہے اٹ از ڈیپلی امبیڈڈ ان یور ہارٹ اینڈ سول, اور یہ تحریک کوئی رسمی علامت اکھاڑنے سے یا اس کو تباہ کرنے سے ختم نہیں ہوتا. اور یہ ویسے بھی انڈیا نے اس وقت بھی کوشش کی جب وہ باہر یہ کہہ رہے تھے ہم نے کسی کو گرفتار نہیں رکھا ہوا ہے, لیکن سید علی گیلانی تقریباً آلموسٹ 9 سال اپنے ہی گھر میں اسی گھر میں قید رہے, حیدرپورہ کے گھر میں. اور یہ جو لیڈرشپ ہے یہ اسی گھر کی مرحومی منت ہے. یہ تحریک آزادی جدوجہد آزادی کا ہمیشہ مسکن رہا ہے, ہیڈ کوارٹر, اسی لیے اس کو لائٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے اسٹرگل کا. ہاں تو لائٹ ہاؤس. اور تیسرا یہ ہے کہ تحریک زندہ کیسے رہتی ہے, یہ رہتی ہے کہ جب آپ سینٹیمنٹ, اچھا یہ انڈیا نے خود بھی کیا کہ انڈیا جب مشترکہ یہ تحریک جدوجہد آزادی لڑ رہے تھے برٹش کے خلاف, تو انہوں نے بھگت سنگھ, سبھاش چندر بوس, اس طرح کے حریت پسند جو تھے, منگل پانڈے یا مولانا ابوالکلام آزاد کو خود, تو یہ جیلوں میں کسی کے رکھنے سے یہ ایک فرسٹریشن کی انتہا ہے. اور دوسرا اگر آپ پیورلی اس کو انالیسس کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہے جدوجہد جو ہے وہ اب گیلانی صاحب ہر کوئی لیڈر ایک آواز دیتا ہے اور اس کو پروو کرتا ہے اپنی زندگی کی کمٹمنٹ کے ساتھ. وہ لیگیسی وہ چھوڑ کے چلا گیا. اور اب نیٹ ریزلٹ کیا ہے؟ نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ یہ جو تحریک جدوجہد آزادی ہے یہ سینٹیمنٹ ہے ایک, اس کو آپ ظاہری طور اور اسے مٹایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہو گیا آپ کا پوائنٹ, ڈاکٹر صاحب آ گیا. آپ کے پاس 3 اور ہے وہاں, تو یہ ان سے نہیں ہٹتا, یہ چیزیں ان سے مٹتی. ٹھیک ہے, میں واپس بھی آتا ہوں جی آپ کے پاس. عارف صاحب, آپ کو ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں. کیا حاصل کرنا چاہتا ہے جی ان کا گھر گرا کر, ان کی یادیں مٹا کر ہندوستان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جی اصل میں طاقت جتنی بھی بڑی ہو, طاقت میں جتنا بھی زور ہو اور وہ اقتصادی لحاظ سے, فوجی لحاظ سے جتنی بھی بڑی ہو, لیکن اس کے اندر کمزوری کا ایک خودکار نظام ہوتا ہے. اس کے اعصاب چٹکنے لگتے ہیں
جب کوئی اس طاقت کے خلاف کوئی انتہائی کمزور اور نحیف بھی اپنا سر اٹھاتا ہے، اپنا نعرہ بلند کرتا ہے، اپنی آواز بلند کرتا ہے، تو وہ طاقت کے اندر جو اس کے اعصاب ہوتے ہیں، وہ جو کمزوری کا اس کی فطرت میں ایک عنصر ہوتا ہے، وہ اپنا کام دکھانے لگتا ہے. تو بھارت کا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ وہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں اقتصادی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، لیکن جو یہ کشمیر کا آئس برگ ہے یہ اس ٹائٹینک کے لیے مستقل سوہانے روح بن چکا ہے. تو بس یہ اس کی کمزوری کے مظاہر ہیں کہ وہ ہر اس چیز سے خوف کھاتا ہے کہ جس میں آزادی اور حریت کا شعلہ پارک نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں لٹمس ٹیسٹ بھی ہے کہ ریاست کتنی سٹرونگ ہے ان کی. اتنی کمزور ریاست ہے کہ ایک شہید جو ہیں ان سے اتنی گھبرائی ہوئی ہے کہ حیدر پورہ میں ان کا گھر ان سے برداشت نہیں ہو رہا. کیونکہ آپ نے ریاست کی کمزوری کے حوالے سے بات کی ہے، تو پروگرام کا جو دوسرا موضوع ہے ہمارا وہ ریاست کی کمزوری ہی کا ہے. اس قدر کمزوری کا ہے کہ خالصتان ایک چھوٹی سی مومنٹ شروع ہوئی اور اب پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور وہ امریکہ سے ہوتے ہوئے، وہ یو کے سے ہوتے ہوئے، وہ یورپ کے دیگر ممالک سے ہوتے ہوئے اب وہ کینیڈا پہنچ چکی ہے. اور کینیڈا میں اس کے ایک فیز کے بعد دوسرے فیز کی بھی ڈیمانڈ آئی. اب دوسرے فیز کے اندر اس میں اتنے زیادہ سکھوں نے ووٹ کیا ہے کہ اس وقت ہندوستانی ریاست جو ہے وہ ہل کر رہ گئی ہے. انہیں اپنی اصل اوقات پتہ چل چکی ہے. اس کے حوالے سے سکھ کس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں، آپ کو یہ دکھاتے ہیں. محسوس کر رہے ہیں کہ اپنے قومی حقاں واسطے، اپنے گھر دی راکھی واسطے اسی سارے نے اپرالا کیتا ہے. سانو چاہیے اپنا گھر چاہیے جی. ہر آدی والا پنجاب نے یاد ہونا، پاویں اج ہووے پاویں کل ہو. جی جناب، ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس میں شامل کر لیتا ہوں. انڈیا کیوں نہیں روک سکا جی؟ کہتے ہیں جی ہم تو بہت زبردست اسٹیٹ ہیں، ہمارے پاس تو بڑا آرگن ہے، دنیا کے ساتھ ہم نے ٹریڈ ریلیشن شپ اتنے، کہیں بھی نہیں روک سکا انڈیا. تو بس مسئلہ یہ ہے کہ حریت انسان کا بنیادی حق ہے، اس کا بنیادی مطالبہ ہے، اور انڈیا کے پاس کیا کسی بھی دنیا کی طاقت کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی آزادی کی ڈیمانڈ سے روک سکے. آزادی دینے سے روک سکتا ہے، آزادی کی ڈیمانڈ سے نہیں روک سکتا. تو جو بھی کانفلکٹ زون ہے وہ جب اگر آپ گھر میں دبانے کی کوشش کریں گے تو لوگ ڈائسپورا کی طرح سے حیثیت سے ابھریں گے. تو اس وقت یو ایس، کینیڈا اور یو کے خاص طور پہ سینٹرز ہیں جہاں پہ ایک لارج نمبر آف ڈائسپورا ہے، اور انڈیا اس لیے نہیں روک سکا کہ ان کے ووٹس ہیں. ابھی انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا ہے مودی صاحب نے، اور اس کے بعد ڈپلومیٹک ان کے سفیر کو بھی طلب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ آپ نے کیوں اجازت دی ہے. تو کینیڈا نے اس لیے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا حق ہے، اور جب وہ کوئی انریسٹ پیدا نہیں کر رہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے، اور وہ ہمارے ووٹرز ہیں. اب ان فیکٹ ان کا ووٹ وہاں کینیڈین نیشنلز کے لیے، کینیڈین پارلیمنٹیرین کے لیے میٹر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک پروڈکٹیو سٹیزن ہے نا. اور اس وقت جو لاؤڈ ڈائسپورا جس کو دنیا میں کہا سمجھا جاتا ہے وہ ایک کشمیری ہیں اور ایک سکھ ہیں، اس لیے کہ دونوں کا کلیم انڈیا سے ہی ہے، اور دونوں کا کلیم انڈیا سے ہے. اور اس لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ جس وقت یہ 5 اگست کا واقعہ ہوا تو سکھوں نے کشمیریوں کا ساتھ دیا، دے جوائن ہینڈ، جو ڈیمانسٹریشن انہوں نے کی پیسفل، اس میں انہوں نے جوائن کیا. اور انڈیا صرف یہ کر سکتا ہے کہ احتجاج کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ کریک ڈاؤن کرے جو لوکل یہاں پہ ایسٹرن وہ کر رہا ہے. اس سے ان کے جو باہر سے سپورٹ ہے اس میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اور اگر انڈیا کی مجبوری یہ ہے کہ اگر وہ خالصتان کی اجازت دیتا ہے تو پھر 22 اور بھی اسٹیٹس بنیں گی نا. انڈیا سے 22 تحریکیں چل رہی ہیں سیپریشن کی، تو صرف کشمیری اور خالصتان کی موومنٹ کو دبا کے باقی سب کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ پریسیڈنٹ بنانا چاہ رہے ہیں. آپ اس پہ تو ایگری کریں گے کہ ہندوستان کبھی بھی ایک کوئی ملک نہیں رہا. ہاں، یہ ہسٹوریکلی یہ تو پروون بات ہے نا. پروفیسر کی گفتگو سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ صرف مغل تھے، اور اس سے پہلے ظہیر الدین بابر نے آ کے ان کو جوائن کیا اور اکٹھا، اور انہوں نے دلوں پہ حکومت کی، اور انہوں نے جو کچھ یہاں سے کمایا وہ یہاں کے لوگوں پہ خرچ کیا. باقی تو آپ سب دیکھیں کہ یہ مصنوعی ریاست ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں. کیا وجہ جی کیوں اتنا خوف زدہ ہے ہندوستان کہ یہ جو خالصتان موومنٹ ہے یہ تو اب اس کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم ہندوستان میں تو نہیں ہونے دیں گے. تو خالصتان موومنٹ کا جو امپیکٹ ہے انٹرنیشنلی، ہندوستان کا جو چہرہ ہے وہ کس قدر ابھر کر سامنے آیا ہے کہ اصل چہرہ ہندوستان کا یہ ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. اگر آپ پڑھیں گے نا ساؤتھ، یہ جو نارتھ ایسٹ اسٹیٹس ہیں، 9 نارتھ ایسٹ اسٹیٹس، اس میں ناگالینڈ نے اسی دن آزادی کا
परचम लहराया था जब हिंदुस्तान खुद आज़ाद हुआ था, और उसके बाद आसाम, नागालैंड, सिक्किम, ये जो सारी रियासतें हैं। अच्छा, उसमें सबसे आखिर 1975 में था सिक्किम, जिसको एनेक्स किया इंडिया ने, और पैटर्न वही रहा है कि थोड़ा सा उनको 3 चीज़ें दी गई है, दाखिला उमूर जो है वो फॉरेन अफेयर्स, और कहा कि हम आपको डिफेंस करो, और वो एक के बाद एक करके खा गए। और यही वो नारा दे रहे थे सिखों को भी, पंजाबों को भी। इसीलिए आप कह रहे हैं कि आप जो है ना, एक दफ़ा झूठ कह सकते हैं, 2 दफ़ा, लेकिन बार बार नहीं। और ये आप इंडियन कम्युनिटीज़ को पता भी चल रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है, और वो जो सारे मूवमेंट जो है वो आप ज़ाहिर उभरेंगे। दूसरा कि ये जब आप कोई चीज़, जिस तरह आरिबार साहब फरमा रहे थे कि जब आप किसी चीज़ को पावर के डायनेमिक्स में जो है ना वो केज करते हैं, कैद करते हैं, वो वैसे उभरती है। और ये वही वॉइस है जो पंजाब की अब उभर चुकी है। दूसरा, इनका देखें ना, अगर आप इस सारे सिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे, हिंदुस्तान में जो आज़ादी की तहरीकें हैं, फिर अगर इनकी आप रिलेशनशिप देखेंगे कि इसका सेंटर के साथ क्या कोई छोटा सा थ्रेड भी रहा है, नहीं रहा है। ये सारे ताकत की बुनियाद पे उन्होंने दिल्ली के साथ नत्थी किए हुए हैं। और जाहिर सी बात है, ये 1 बाय 1 इनको, अब क्योंकि आप देखें ना, इस तरह के स्टेट अफेयर्स कभी भी स्टेट डायनेमिक नहीं होती है, और ये जब डायनेमिक नहीं होती है तो ये बिखरने शुरू हो जाते हैं। और यही आप देख रहे हैं पंजाब में कि अब बिखर के सामने आ रहा है। लेकिन हम तब भी कहते हैं कि इसमें से मकबूजा कश्मीर की स्टेट का स्टेटस एंटायरली डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि हम शुरू से ही और कंपैरिजन नहीं, यकीन आप सही कह रहे हैं कि वो मकबूजा इलाका था, इसको शुरू में शामिल किया गया और बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि जी हमारी गलती थी आपके साथ मिलना, अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते और हमें खालिस्तान चाहिए। और उनके अब यही वजह है कि एमपीज भी इसकी डिमांड कर रहे हैं, उनकी लोकसभा के अंदर खड़े होकर, उनकी जो जिनको ये जो है पंजाब से जो इलेक्ट हुए हैं। जी मैं आपको शामिल कर लेता हूं सैयद आरिफ बहार साहब, ये फरमाइएगा जी कि अब ये मामला हिंदुस्तान इसको रोक सकता है किसी लेवल के ऊपर भी, कोई थ्रेट दे के, इकोनॉमिक थ्रेट दे के, किसी किस्म का थ्रेट दे के, अब ये स्टॉपेबल है हिंदुस्तान के लिए? जी जी, आज़ादी की जो बात होती है वो असल में किसी कौम के दिलो दिमाग से निकलती है और वहाँ से ये किरण फूटती है। भारत ने खालिस्तान की तहरीक को दबाने के लिए 80 की दहाई में पूरी तरह बेमहाबा ताकत का इस्तेमाल किया और इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की गई। फिर इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों पर एक क़यामत सुगरा बर्पा की गई। तो मकसद ये था कि इस तहरीक को वो वहीं कुचल दें, वहीं दबा दें पंजाब में। लेकिन जिस तहरीक को उन्होंने मशरकी पंजाब में दबाने की और कुचलने की कोशिश की, वो आज कनाडा के बाजारों और कनाडा की वादियों और मगरिब और यूरोप के मुल्कों में आज नमूदार हो रही है, इस रेफरेंडम की सूरत में, उनकी सेंटिमेंट की सूरत में, उनकी मज़ाहमत की सूरत में। तो ये इस बात की नफी है कि ताकत के जरिए तहरीकों को कुचला और दबाया जा सकता है। तो भारत का जो एक बिहेवियर था कि ताकत के जरिए वो अपनी तहरीकों को दबाएगा, तो मेरा ख्याल ये है कि खालिस्तान की जो तहरीक है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल गई और उसने अपना वजूद बैनुल-अक़वामी सतह पर मनवाया। रेफरेंडम का एक दौर हुआ, फिर उसके बाद ये दूसरा दौर था। तो इसके साथ ये बात साबित हो गई कि जो तहरीकें दिलो दिमाग से ताल्लुक रखती हैं लोगों के, उनको इस तरह ताकत रोका नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। और यही असूल जो है वो मकबूजा कश्मीर पर और कश्मीर पर लागू होता है। बिल्कुल ठीक है जी, हमें प्रोग्राम के थर्ड टॉपिक की जानिब बढ़ना है जनाब। रिव्यू के हवाले से हम बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में यकीनन यूपीआर रिव्यू ये हुआ और ये रिव्यू किया गया हिंदुस्तान के हवाले से। हिंदुस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ख़ुद माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ जो कुछ हो रहा है, ख़ुद हिंदू कहलाए जाने वाले दलित के साथ जो कुछ हो रहा है, उन तमाम को रिव्यू किया गया। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि रिव्यू तो हो रहा है, लेकिन रिव्यू के बाद जो असेसमेंट का लेवल है और उसके बाद जो रिकमेंडेशंस हैं और रिकमेंडेशंस की इम्प्लीमेंटेशंस हैं, क्या ये प्रोसेस जल्द कंप्लीट होगा? और क्या इस प्रोसेस के बाद उन तमाम जो अफेक्टिव्स हैं, विक्टिम्स हैं, उन्हें कोई रिलीफ मिल पाएगा? ये सवाल बनता है। इस हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत काम किया है। आकिर पटेल एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए गए, इस हवाले से क्या कहते हैं आपको सुना देते हैं।
is that majoritarianism has sought to achieve in those places. And it seems to be two things. First is the exclusion of minorities from power. Second, using the state as an instrument to actively harass them. Both of those conditions obtained in India. This is deliberate exclusion of 200 million people. जी, आखिर पटेल हवाले से बात कर रहे थे, एक ग्राउंड प्रोवाइड कर रहे थे। मैं आरिफ बहार साहब आपको इसमें शामिल करता हूँ। ये फरमाइएगा किस कदर स्ट्रॉन्ग केस है जो कुछ हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ और मकबूजा कश्मीर में वहाँ की मेजॉरिटी के साथ जो कुछ हो रहा है, जो गास्बियत हो रही है, क्यों नहीं इस वक्त तक दुनिया रिस्पॉन्सिबल करार दे सकी हिंदुस्तान को? ये बड़ा अलमिया है जी कि दुनिया ने अपने असूल और मयार तब्दील कर दिए हैं कुछ अर्सा पहले से। बिलखुसूस 9/11 के बाद जो एक नई दुनिया तश्कील हुई उसमें तो ये पैमाने ही बदल कर रहे थे। आज़ादी के, गुलामी के, हुर्रियत के, दहशतगर्दी के, हर चीज़ का मफहूम ही बदल कर रख दिया। और तिजारत जब से एक बिल्कुल हथियार बन गई है और मजहब बन गई है इस वक्त दुनिया का, तो उसके बाद से भी ये एक जो असूल थे, जो इंसानियत के कुछ पैमाने थे, कुछ बुनियादें थी, इंसानियत उनसे हटती हुई नजर आ रही है। और उसका नतीजा ये दिख रहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं रही है। जो मजलूम कौमें हैं दुनिया में, जहाँ कहीं वो मज़ाहमत कर रही हैं या अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं, तो इससे एक मायूसी की मजमूई तौर पर कैफियत पैदा हुई है दुनिया में। तो यही एक मामला है कि भारत इस वक्त पूरी कुव्वत के साथ अक़लियतों को दबा रहा है और अक्सरियत की वो हाकमियत और हुकूमत कायम कर रहा है। मुसलमानों के साथ साथ दूसरी अक़लियतों को भी तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और कश्मीर तो बिल्कुल एक इस वक्त कॉलोनी के तौर पर उसको ट्रीट किया जा रहा है। आपको यूपीआर रिव्यू से कोई खास लगता है, उम्मीद नहीं है कि कुछ इसके ऊपर कुछ खास प्रैक्टिकल होगा? जी हाँ, जो हालात नजर आ रहे हैं। ओके, नहीं है, ठीक है। डॉक्टर वलीद रसूल साहब, मैं यही पॉइंट आपकी तरफ लेके जाता हूं। दुनिया को ये तो पता चल गया है ना जी, ये जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो काम किया है, खुद एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपना दफ्तर वहां पे बंद करना पड़ा क्योंकि वो हकायक दिखा रहे थे। ये सब कुछ दिखाने के बावजूद भी, हकायक दिखाने के बावजूद भी, अगर इन विक्टिम्स को किसी किस्म का साय ऑफ रिलीफ नहीं मिलता तो फिर कसूरवार कौन है? देखिए, ये जो लीगल प्रोसीजर्स है ना, कि ये हमेशा मजलूम की मजबूरी होती है, उसको ये फॉलो करना है, उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा ये है कि आप पावर स्ट्रक्चर में जो भी हेजमोन होता है वो कोशिश करता है कि इन चीज़ों को से अवॉइड करें अपने आप को, लेकिन ये छोटे मोटे काम भी कभी कभी ये वर्क कर लेते हैं। अच्छा, तीसरा ये है कि आपका एक्सपोजर होता है उन बड़े इदारों में जहां आप कहते हैं कि मेरी जी मेगा डेमोक्रेसी है और मेरा इंटरनल लीगल सिस्टम मजबूत है और मैं वो कर रहा हूं, वहां वो एक्सपोज होता है। इसकी अपनी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है। हाँ, जाहिर सी बात है कि मतलब हम एक मजलूम कश्मीरी है, हम चाहते हैं कि इस पे एक प्रॉम्प्ट एक्शन हो, इसको ये जो एक, लेकिन एक फिनोमिना में, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वर्क में उसको टाइम तो लगता है, बट इट इज ए प्रेमा फेशिया केस अगेंस्ट इंडिया कि जो वो मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। ये एक दफा अवॉइड करेगा, बार बार अवॉइड नहीं कर सकता, आखिर उसको इस चीज पे अमल दरामद करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। लास्टली डॉक्टर आबना साहिबा, ये किस कदर खुशाइंद है कि अब एविडेंसेस तो दुनिया के सामने चले गए हैं ना, अब हमें एक्शंस का इंतजार है, करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, हम बहुत देर तक ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक करारदाद नहीं पास करा सके थे यूएन से, लेकिन फिर वो आई और उससे ये चीज़ आई कि इनका रवैया थोड़ा सा अपॉलोजेटिक होने लग गया। इस वक्त ये सूरत हाल है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम बहुत पॉजिटिव इसलिए नहीं है कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जिसमें इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है और क्वाड में भी शामिल है, ऑकस में भी है और शायद इस वक्त बिग पावर पॉलिटिक्स में है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। और इंडिया के लिए ये बात बहुत अलार्मिंग है कि हर कौम जो है वो इनहेरेंटली अपनी पावर इस्तेमाल करती है जो उसके अपने बाशिंदों से आती है। इस वक्त अगर अमेरिका में जाके बात करें तो वो भी इंक्लूसिवनेस की, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने क्या नहीं किया लोकल नेटिव के साथ और जो बाहर से आने वालों के साथ। तो इंडिया को या तो अपने लोगों को देखना पड़ेगा जो उसकी असल ताकत है और उनको एड्रेस करना पड़ेगा, तो या फिर ये कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से खेलते खेलते इतना कोलैप्स हो जाएगा कि वो इंटरनली कोलैप्स होगा। बिल्कुल ठीक तो है। हम उस वक्त का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं।
इनकी इस पे इम्प्लीमेंटेशन असल तो कंसर्न ये कि इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है. और ये आई दुनिया हैव को टू वाइंड करवा अप डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर आमना महमूद साहिबा और डॉक्टर वलीद रसूल साहब, सैयद आरिफ बहार साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. डिटेल के साथ आप मौज़ूआत के हवाले से बात की है. प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही. यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त. अल्लाह निगहबान.